हेलो स्टूडेंट आमे देखिबा एबे अनुशीलनी 3A रो चलो एबे आमे कोन ना प्रश्न उत्तर लिखिबा। एटा हमर प्रथम कोन दिया आइछि ना शून्य स्थान पूर्ण कर। ताले एटा हमर देखिबा ना प्रथम क्वेश्चन कोन दिया आइछि ना 3x + 2x = 3 + डैश ब्रैकेट x अर्थ होछि ए जो हमर खाली स्थान रे गुडा करे कोन हम जो आंसर टा लिखिबा। एटी हमर क्वेश्चन कोन कहछि शून्य स्थान पूरण कर अर्थ होछि शून्य ए जो खाली स्थान रे हम लिखिबा। ताले एटी हमर कोन ना 3x + 2x = हमर कोन ना ए जो चंद्र बंधन भितर हम कोन लिखिबा। एटी ना 3 लिखा होछि x टा हमर कोन बाहर अछि एटी हम कोन 2 टा लिखि देबा। ताले हमर x टा बाहर अछि ताले एटी हमर 2 लिखि देबा। लिखि देल केते होछि ना 3 + 2 अर्थ होछि 3 मिसाण 2 = केते होछि हमर ना 5 बजुटा हम कहछु 5 x को हमें x लिखि देबा। पर एटी हमर 2 नंबर बिटरे कोन देछि ना 5x + 7x ताले एटी हमर कोन ना 7 टा लिखा आइछि। एबे हमें ए जो खाली स्थान आर केते लिखिबा ना 5 लिखि देबा। ताले 5 + 7 = केते होछि हमर 12 बाजुटा हमरो 12 कहउछु ना नहीं ताले मिसिकल केते होचे ना 12 हला x होचे हमें x टा लिखि देबा। देखो एटी हमर कोन ना -6x + 4x होची = ए जो जगह रे हमर खाली होची ह ना नहीं जो खाली स्थान रे हम लिखिबा। ताले ए जो पास्ट रे हमर केते आसीबो ना -6 ना नहीं तापर एटी हमर आसीबो 4 ताले -6 रो +4 ह ना नहीं -6 रो जदी 4 पळेले ताले केते आउछि हमर 2 ना नहीं ताले 2 बड़ संख्या पाखरे जो चिन्ह थिबो हम से चिन्ह पकेइबा। ताले एटी हमर माइनस टा पकेइ देबा चिन्ह ताले x अछि हमें x टा लिखि देबा। तापर एटी हमर लास्ट कोन देछि ना -2x - 3x = एटी हमर x कॉमन नै आइछि x टा बाहर रखि देला। तापर एटी हम लिखिबा 2 जोटा हमर 2x टा एटी आसीबा हमर -3x ताले -2 एवं -3 = केते आसीबो हमर 5 होना नै दुईटा संख्या मिसी जीवो चिन्ह सेम थिबो ताले चिन्हटा सेम रखि देबा एवं जो x टा होचे हमें x टा लिखि देबा। एवं लास्ट कोन दिया आइछि हमर x - 2x अर्थ होछि x पार किछि नै माने हमर 1 अछि भाबि नेबा ना नै ताले हमर एटी 1 पळे आसीबो एटी आसीबो हमर कोन -2 ताले एटी आसीबो कोन -2 रो जदी 1 पळेबो ताले हमर 1 आसीबो। बड़ संख्या पार जो चिन्ह थिले से चिन्ह पकेइबा माइनस चिन्ह अछि माइनस चिन्ह पकेइलु एवं x अछि x टा पकेइ देबा ना नै जोगफल निर्णय कर। ताले एटा हमर कोन 4x और 3x को हमें जोग करिबा। ताले हमर एटी आसीबो कोन ना जो 4x ओ जगह हमर कोन जोगफल दिया आइछि ताले जोगफल माने हमर प्लस आसीबो ताले प्लस हमर 3x ताले हम कोन करबा एटा मिसै देबा। ताले हमर एटी आसीबो ए जो x टा कॉमन अछि हमें बाहर रखि देबा। ताले जो संख्या गुडा मिसि देबा 4 + 3 ए जो x टा कॉमन अछि बाहर रखि देबा। ताले हमर 4 आ 3 मिसिले केते हमर आसीबो 7 जोटा x को x होना नै तापर एटी हमर देखिबा एटी कोन दिया आइछि 2x और -3x ताले एटा देखिबा। ताले हमर 2x ओ जगह हमर प्लस टा पळे आसीबो एटी हमर -3x अछि ताको हम कोन बंधनी माध्यम रे लिखिबा। ताले एटी हमर लिखिबा -3x ताले हम आंसर लिखिबा 2x को 2x रखि देबा प्लस माइनस हमर कोन आछि माइनस होना नै प्लस माइनस माइनस 3x को 3x रखि देबा। ताले एटी हमर कोन आसीबो ना x टा कॉमन बाहर रखि देबा x टा बाहर रखि देलो 2 को 2 -3
ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ 3ରୁ 2 ଗଲେ 1 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେ ଚିହ୍ନ ପକାଇବା ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ପକାଇଦେବା ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସ ଏଇଠି ସେଭଳିଆ ଲେଖିବା ନା -3x³ ଓ -2x³ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ଏଟାକୁ ଆମେ -3x³ ପ୍ଲସ୍ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା -2x³ ସେଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠି ନା -3x³ ହଁ ନା ନାଇଁ ଏଠି -3x³ ହେଲା ନା ଲେଖିଦେଲୁ ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଆମର ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ସେଭଳିଆ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଏଟା 2x³ ଏବେ ଲେଖିବା ଆମର କ'ଣ ନା ଏଟା ବି ମାଇନସ୍ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଆସିବ 2 ଆଉ 3 ମିଶିଲା 5x³ ହଁ ନା ନାଇଁ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଏଇଟା ଆମର 3x ପ୍ଲସ୍ 2x ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏଇଠି କେତେ ଲେଖା ହେବ ବୋଲି କହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲେ କେତେ ଆସିବ ଆମର 5x ହଁ ନା ନାଇଁ ଯଦି ଏମିତି ନ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ 3ଟା ଏଠି ଲେଖିଦେବ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ବାହାରେ ଆମର x ପଳେଇ ଆସିବ ହଁ ନା ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ନା 2x ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଆମର କେତେ ମିଶାଇଲେ ଆମର 6x ଆସିବ 6x ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଯଦି ଆମେ 4xଟା ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର 6x ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠି 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଠି ଆମର କେତେ ମିଶାଇଲେ ଆଉ xଟା ମିଶାଇଲେ ଆମର 8x ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର 7x ଯଦି ମିଶାଇବା ତାହେଲେ 7x ପ୍ଲସ୍ x ଗୋଟେ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ 8x ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ଆମର 3x ପ୍ଲସ୍ 4x ଏଇଟା ଆମର 4x ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ନା 4କୁ 4 ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର 3ଟା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଠି 3xଟା ଲେଖିଦେବା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ନା 2x ପ୍ଲସ୍ 5x ଏଇଠି ଆମର 2x ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା 5x ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର କେତେ ଦେବ ନା 5 ଆଉ 2 ମିଶିଲା ଆମର କେତେ 7 ଏଇଠି ଆମର xଟା ପଳେଇ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ତଳେ ଦେଖିବା ଆମର 2x 5y ପ୍ଲସ୍ z ଦିଆହେଇଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ଏଇଠି ନା 2x ପ୍ଲସ୍ 5y ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର 2x ଲେଖା ହେଲା z ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା ତାହେଲେ କିଏ ଲେଖା ହେଲା ନାହିଁ ନା 5yଟା ଲେଖା ହେଲା ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ବୁଝିଗଲା ଏଠି ସେଭଳିଆ -5x² ଓ 2xର ସ୍କୋୟାର ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ସେଭଳିଆ ଆମର କ'ଣ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର -5xର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଆମର ଆସିବ 2xର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଆସିଛି କ'ଣ ନା এটা মাইনাস সংখ্যাটা এটা প্লস সংখ্যাটা তাহলে এটা আমরা এই দুইটা কমন ଅଛି ବାହାର ରଖିଦେବା ନା xର ସ୍କୋୟାରଟାକୁ ଆମେ ବାହାର ରଖିଦେଲୁ ତାହେଲେ ଏଠି -5 ଆଉ +2ଟା -5 ଆଉ +2ଟା ତାହେଲେ ମିଶିଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ -5ରୁ -2 ପଳାଇଲେ ଆମର କେତେ ଆସିବ ଆମର ନା 3 ପଳାଇବ ଯେଉଁଟା ଆମର -3 = xର ସ୍କୋୟାରଟା ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା କରିବା ଆମେ ନା ଏଇଟା ଆସୁଛି 4x ପ୍ଲସ୍ এটা হচ্ছে -4 না নাই তাহলে এইটি দেখো এটা হচ্ছে আমার এক্স বালা যেটা অজ্ঞাত রাশি মিশছে কিন্তু এটি আমার জ্ঞাত রাশি হল এটা যেমতি আছে সেমতি লিখিদেবা তাহলে 4x প্লস -4 ইকুয়াল টু লিখিদেবা 4x প্লস অর মাইনাস 4 লিখিদেবা ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ନା 2xର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 ଓ xର ସ୍କୋୟାର -1 ଏଟା ଲେଖିବା ଆମର କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ଗାତ ବାଲା ଦୁଇଟା ସେମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପାର ଲେଖିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାର ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର 2xର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ପାର ଲେଖିଦେବା
एक्स स्क्वायर माइनस 1 ताले एटा हमर कोन आसीबो ना एटा को आउ एटा काहे कि एटा गोटे पार लिखिबा काहे ना हमकर गात दुईटा सेम अछि तेनु गोटे पार लिखि देबा ताले 2x स्क्वायर प्लस 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 आसीबो x स्क्वायर टा लाना बंधन दे देबा तापर प्लस चिन्ह देकिना ए दुईटा लिखि देबा एटा +3 प्लस और माइनस माइनस 1 एटा हमर कोन 91 अछि ताल 2 आ 1 मिसिले 3 x स्क्वायर टा एटा हमर कोन प्लस अछि प्लस चिन्ह दे देबा ताले एटा हमर कोन आसीबा ना 3 रो 1 गले हमर 2 ताले हमर आंसर टा पळे आसिला x स्क्वायर प्लस 1 ओ x माइनस 1 ता से बेले लिखबा ना x स्क्वायर प्लस 1 एटा हमर ओ माने प्लस पळे आसीबो तापर एटा देखिबा x माइनस 1 ताले हमर कोन कॉमन थिबाट लिखि देबा गोटे पार एटा को आ एटा गोटे पार रखि देबा x स्क्वायर प्लस 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 पळाइबो x टा इयाडा पळे आसिला तापर हमर ए जो एकटा प्लस चिन्ह पकेबा तापर ए को आ ए को पार लिखिबा तब 1 प्लस और माइनस माइनस 1 बनन दे देलु तापर x स्क्वायर हना नै x स्क्वायर प्लस x एटा मिसिबो नाही केबे ताले x स्क्वायर प्लस x ताले ए दिटा 1 रो 1 गले हमर कते 0 ताले किबो नाही ताले हमर आंसर ता ति आसिला से बळे एटी हम देखिबा ना x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x एटा गोटे अछि प्लस को प्लस चिन्ह दे देबा एटा इयाडे अछि x प्लस 1 एटा हम देखिबो कोन ना जो संख्या गुडा हम सजेबा ताले x स्क्वायर प्लस ए जो x टा अछि ना नै ताल मु आगो सामना धरिएली 2x प्लस 3 कॉमन दे देबा प्लस x प्लस 1 एटा हमर कोन x स्क्वायर पळे आसिला तापर x स्क्वायर प्लस ए दिटा मिसि जीवो ताल 2x प्लस x टा प्लस ए दिटा मिसि जीवो तेलिए हमरा आसीबो 3 प्लस प्लस 1 ताले हमरा x स्क्वायर एटा 2x एटा 1x ताल मिसि गला हमर कते 3x प्लस चिन्ह 3 आ 1 मिसिला हमर कते होछि 4 होना नै 2x 3x आ गोटे 5x हम लिखि परिबा ना अको 2x प्लस 3x प्लस 5x ना नै ताले हम समस्त को मिसि देबा ताले 2 प्लस 3 प्लस 5 कॉमन टा हमर x पळे आसिला ताले हमर कोन 2 आ 3 मिसले 5 5 आ 5 मिसले 10 ताले हमर कोन 10x ना नै से बळे एटी हम देखिबा ना एटी 5x स्क्वायर आ 3x स्क्वायर दिया अछि ताले एटी हम देखिबा ना 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर से बळे एटी हमर कोन कॉमन कोन पळे आसी ना x स्क्वायर टा कॉमन आसी ताले हम कॉमन टा बाहर रखि दो x स्क्वायर टा बाहर रखि देलो ताले 5 किछ नै माने हमर 1 अछि 5 1 3 5 प्लस 1 प्लस 3 इट 5 इट 1 इट 3 मिसि गला हमर कते 5 1 6 6 3 मिसला हमर 9 x स्क्वायर को x स्क्वायर से एटी हमर 3 नंबर देखिबा हम ना एटा 2x क्यूब 3x क्यूब 4x क्यूब से बळा को लिखिबा हमर 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस
4x क्यू है ना से बेले आम देखा आम कौन कमनटा बाहर रखीदे आम कमनटा केते ना x क्यू 2 प्लस 3 प्लस 4 ताल मिसिगले केते आछे हमर 2 आउ 3 मिसला 5 5 आउ 4 मिसला हमर 9 x क्यूटा से बेले ये हमर कौन ना भी एटा देखिबा ये 3x स्क्वायर प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 3x टा अछि ताले ये हम देखिबा ना 3x स्क्वायर प्लस 2x এটা প্লাস দিয়ে দেবা এটা x স্কয়ার প্লাস 3x হলা না নাই তাহলে আমার এই যে কমনটা আমার x वाला x স্কয়ার वाला গোটা পার কি দেবা তাহলে 3x স্কয়ার প্লাস 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 x স্কয়ার পুনরায় পয় দেবা প্লাস চিহ্ন দেখি না যে 2x লিখি দেবা এটি 2x প্লাস 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 পড়াসলা जो 3x रखीदेवा ताले मिसिगले केते आछे हमर ना एटा मिसिगले हमर 4x स्क्वायर प्लस चिन्ह दे देबा 2x आउ 3x मिसिगले हमर 5x टा आछे से बेले एटी हम देखिबा ना x रो क्यू प्लस 3 आउ गोटा होचे 4 माइनस रो स्क्वायर प्लस x ताले एटी हम देखिबा ना x क्यू प्लस 3 और माने जोग करबा पई दिछु प्लस लिखि देबा 4 माइनस x स्क्वायर प्लस x एबे हम देखिबा इटे ना एबे जोटा गाथ बड़ ताको पास लिखिबा एटा हमर गाथ बड़ अछि ताले x क्यू हना नै ताले प्लस माइनस कोन हो माइनस एरा x स्क्वायर टा x स्क्वायर लिखि देलो हना नै तापर x पलासबो प्लस 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 पलासिला एवं x टा पलासिला तापर इट देखो प्लस 3 अछि हना नै प्लस 3 प्लस प्लस कोन हो प्लस 4 ताले हम लिखि परिबा इठी हमर कोन ना 3x सॉरी x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x एटा मिसिगले 4 आउ 3 मिसिले हमर कते प्लस 7 से बेला एटी देखिबा हमें ना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू एबे प्लस चिन्ह दे देबा तापर याडे x प्लस 2 टा लिखि देबा हना नै ताले एटा हमर x रो स्क्वायर टा 2x स्क्वायर प्लस एटा हमर प्लस प्लस होचे x प्लस x दे देबा तार याडा आछे हमर प्लस चिन्ह एटा माइनस 2 प्लस प्लस हमर प्लस 2 टा हना नै से बेले हमर 2x टा 2x रहि जिवो ताले x x हमर केते हिजबो प्लस 2x हे जिवो हना नै तापर एटी हमर कोन ना एटा प्लस वाला एटा माइनस वाला ताले कोन हे जिवो हमरा ना कटि जिवो 0 हे जिवो ताले हमर आंसर टा एतकी हना नै हम देखिबा एटी हमर कोन ना एटा आछो हमर 5 माइनस 2x प्लस x रो स्क्वायर जोग करबा पई दैछि प्लस दे देबा x रो स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 एटी देखिबा हमर कोन ना जोड़ा गाथ गुड़ा हम सजेबा ताले एटा को आ एटा गोटे पार रखि देबा आ ए जो माइनस 2x अछि आ प्लस 2x मान गोटे पार रखि देबा आ जो 5 आ ए जो 5 अछि हम गोटे पार रखि देबा ताले हमर x वाला x रो स्क्वायर प्लस x रो स्क्वायर ना गोटे पार रखि देबा प्लस जो x वाला गोटे पार रखि देबा माइनस 2x प्लस 2x गोटे पार रखि देलो प्लस चिन्ह पनन देगिना प्लस चिन्ह दे देबा तापर ए जो 5 अछि ए जो -5 अछि एमान गोटे पार रखि देबा ताले
+5 -5 ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଲିଖିଦେବା ଯେଉଁ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ମିଶିଗଲା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ 2xର ସ୍କୋୟାର ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ବାଲା ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ବାଲା କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର କେତେ 0 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ବାଲା ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ବାଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 0 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ଟା ଆସିବା କାହିଁ କେତେ 2xର ସ୍କୋୟାର। ଆମେ ଦେଖିବା ବିଟ୍ ନମ୍ବର B∼I ଏଠି ସେଭଳିଆ ଲେଖିବା ଆମର କ'ଣ 3xର ସ୍କୋୟାର -2x ପ୍ଲସ୍ xର ସ୍କୋୟାରଟା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦେବା, ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବା 3x 2x ପ୍ଲସ୍ 3x -2 ସେଇଭଳିଆ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଗାତ ଗୁଡ଼ାକ ସଜେଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଗାତ କ'ଣ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ଏମାନେ ଗୋଟେ ପାର ରଖିଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁ -2 ଅଛି ଏ -2 ଗୋଟେ ପାର ରଖିଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁ 3x ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ 3x ଗୋଟେ ପାର ରଖିଦେବା ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ରଖିଦେବା 2x ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ପାର ରଖିଦେବା ପ୍ଲସ୍। ଏବେ ଆମେ 3x ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 3x ଗୋଟେ ପାର ରଖିଦେବା 3x ପ୍ଲସ୍ 3x ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର -2 ଆଉ -2 ଗୋଟେ ପାର ରହିଯିବେ, ଏଇଟା ଆସିବ ଆମର ପ୍ଲସ୍ -2 ଆଉ -2 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କେତେ ଆସିବ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର = 2xର ସ୍କୋୟାରଟା। ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା 3 ଆମର କେତେ 6xଟା ଆମର କମନ୍ ପଳେଇ ଆସିଯିବ ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ -2 ଆଉ -2 ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ -4 ହଁ ନା ନାହିଁ। xi ବିଟ୍ଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ଆମର କ'ଣ 1 ପ୍ଲସ୍ 2xର ସ୍କୋୟାର -3x ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦେବା 2x ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 4xର ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ହଁ ନା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ଗାତ ବାଲା ଗୋଟେ ପାର ବଡ଼ ଯିଏ ଗାତ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା, ଏଟାକୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 4xର ସ୍କୋୟାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା 2xର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4xର ସ୍କୋୟାର ଆମେ ରଖିଦେଲୁ, ବନ୍ଧନ ଦେଇଦେବା, ବନ୍ଧନ ଦେଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 3x ଆଉ ଇଆଡ଼େ 2xକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର ରଖିଦେବା -3x ପ୍ଲସ୍ 2x ଗୋଟେ ପାର ରଖିଦେଲୁ, ବନ୍ଧନ ଦେଇକିନା ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏ 1 ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 3କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର ଲାଗିଦେବା 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ନା 2 ଆଉ 4 ମିଶିଲା ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 6xର ସ୍କୋୟାର ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା -3xରୁ 2x କଲେ ଆମର କେତେ 1x ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାର କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ। ଏବେ 1 ଆଉ 3 ମିଶିଲେ ଆମର 4 ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ନା ବିଟ୍ ନମ୍ବର xଟା ଦେଖିବା ଏଠି ସେ ଲିଖିଦେବା ନା 2xର ସ୍କୋୟାର -4x -3 ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି 4x ପ୍ଲସ୍ 3 -2xର ସ୍କୋୟାର ବନ୍ଧନ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଯିଏ ଗାତ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର 2xର ସ୍କୋୟାର ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଆମର କ'ଣ -2xର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେବ ନା -2xର ସ୍କୋୟାର ହଁ ନା ନାହିଁ। ବନ୍ଧନ ଦେଇଦେବା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକିନା ଆମର କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ -4x ଅଛି ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି 4x ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର -4x ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ 4x ବନ୍ଧନ ଦେଇଦେବା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକିନା ଆମର କ'ଣ ନା -3 ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି +3 -3 ଓ +3 ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କଟିଯିବ 0 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କଟିଯିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ଟା କେତେ ଆସିବ ନା 0।